হ্যালো গাইস, আজকে আমার বউর শরীর খারাপ আছে আর আমি এসেছি। আমাকে তো ডেকেছে ফোন করে কি আমার শরীর খারাপ ভীষণ, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে বলছিল। আমি তো এসেছি, দেখছি কি করছে, ঘুমাচ্ছে। কি হয়েছে জুহি? জুহি জুহি ওই যে কি হয়েছে? पेट दर्द हो रहा है, ব্যথা করছে পেট। হসপিটালে যাবে বিকালবেলায়? হ্যাঁ কি शाम में 8টার সময় ডেকেছে? 8টার সময় না? बहुत ज़्यादा কি করব, শরীর তোমার খারাপ আছে তো কি করব আমি? ঠিক হয়ে যাবে তবে না ব্লগ বানাবো। হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি এসেছি, তুমি ফোন করেছো তবে না আমি এসেছি। হ্যাঁ, बाल झाड़ू नहीं, बाल झेड़े देबो? হ্যাঁ, তোমার বালটা ঝেড়ে দেবো? उससे नहीं, उसे और बाल टूटता है। বড় পাঙ্খি দিয়ে ঝেড়ে দেবো? अरे खाली ऐसे ही क्लचर लगा दीजिए ना छोटा। দাঁড়াও করে দিচ্ছি। আমার বউ বিমার আছে। अरे पूरा धोए है बाबू, पूरा आपसे नहीं होगा। দাঁড়াও না, আমি করছি না। ऊपर मैसिव कर दीजिए ना। খারাপ করে দেবো। মা এসেছিল? नहीं कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, एकदम पूरा बाल घर में टूटेगा बोल रहा है, सुन नहीं रहा है। ও তো গিয়া, আমি তো গেছে। छोड़ वही क्लचर लगा दीजिए, छोड़ दीजिए ना। हमको नहीं ना लगाने आता है। तो खाली ऊपर मैं करके लगा दीजिए, गर्मी लग रहा है। एक दिन था हम आपका सेवा किए, आप मेरा आज किए। बात बराबर है। लीची खेचो ना, लीची खाओ। धोए हैं? পচা নেই না? नहीं धोए नहीं है। ভালো লিচি, মিঠা আছে। খেয়েছো তুমি? थोड़ा बहुत खाते हैं। दुआ किए थे ना रात में, प्रार्थना फिर कीजिएगा मेरे लिए ताकि हम ठीक हो जाए बाबू जल्दी। না, ঠিক আছে গাইস, বউয়ের তবিয়ত খারাপ আছে, বিকালবেলা নিয়ে যাব হাসপাতালে, দেখি ডক্টর কি বলে। রাত্রেবেলা ভীষণ পেট ব্যথা করছিল, ভালো লিখতে বৃষ্টি আছে।
लेटेंगे एकदम बैठा घुमावे? बैठा नहीं जा रहा ঠিক আছে তুমি ঘুমাও ঠিক আছে গাইস আমি পরে ব্লগ বানাবো ঠিক আছে বাই